Kibakura kadi au bela jiralen kelen nama ma o ma kele sogole do ni wakati na orotalali jabana ni sola RNTV ambe aufo ka faye koko bismillah mi e bi donc kibaru seven kuna foni akeneka bi donc kibaru seven kuna foni ala ambe o damne ni mi e indépendant akabi araba bolila utukalo kleta ani sheki ni la rédaction oluka fasrido ka jira ka fo ko mi bela jeni ba don ka fo mi bamagachi awale obanga jamana konna la kosebe ka fara o ka mi kasara chejugu olu fene be ka ke seguta ale temenen kofe mi kulukuru mara konna la direction régionale de la protection civile mi me kulukuru olu koni ye kibaria blaka fo ko jouer kalo temene na mi mata ani nani oludo bonena unina sirabaka kasara bilan kelen kola o noganna sa mi ma kemenani ani tanduru olude koni jogina o kuma oye bi kunafonia o donki baro seben kunafonia adamne indépendant ka o sirabaka kasara kunafonia temene ko ka boye mi indicateur du renouveau ame aleta aka bi araba bolila utukalo kleta ani sheki samba flamuga ani kele mamika fasirido oye adama jabate ko mi maliden bela jirale jikitkele no ka bega ikamana na bi kadaka mi jamana kuntiki kolo ni oye ibekaye aleko ni ka fangabla o saelema oye biye ka kenyani o ko yesa mi seven kelani oye adama jabate aleko ni bora ka seven ke akoka ka maula donia ka fo ko ni chamache fanga atako sabana mali konnala kadamne kabi samba kele keme konoto bi konoto ani kele marsi kalula fuga na bla marsi kalu tlimuga ani fla samba fla ta ani flaula ka uladonia ka fo ko chamache fanga sabana o ni atako nani na ni ube 4e transition ni ube okofo kabi anga jamana kona yano kabi me kalu tlimuga ani nani samba fla muga ani kenena mini a nyamaya tumbe bandau ale bolo ka fara ka premier ministre ka Muktar Wan o kuye chamate fanga atako sabanai atako nani na kera mi colonel Assimi Goïta ale fe ale mi retunye bandau ka vice président ni o nyama danga wati mununa coup d'état ni o Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafrilu ni obe okofo ka malidenw na dɔniya ka fɔ min ye camancɛ fanga yɛrɛ a kan ka kuncɛ février kalo natala san 2022 la min ye sɛbɛnni b'a ka fɔ la Ibrahim Boubacar Keïta a ka fanga kɔni dafirila maa minnu fɛ o de junte militaire ni olu ka kulu tɔgɔ ye Conseil national pour le salut du peuple CNSP maaw fɛ min ni a ɲɛmaya bɛ Assimi Goïta bolo ka fara o kan sa min ye wulikajɔ wɛrɛw kɛra jɛrɛjɛkulu wɛrɛ fɛ n'a bɛ fɔ a ma mouvement du 5 juin à rassemblement des forces patriotiques damusola n'a bɛ fɔ a ma M5 RFP o maaw fɛ ni o ɲɛmaya fɛnɛ dɔ tun bɛ Choguel Kokara Mayiga bolo ni wagati na ni ale an ka jamana premier ministre ka fasiriba ka fɔ la ko ka kɛ ni o daku ninnu ye min ye jamanakuntigi kɔrɔ ale ka fanga dafirili o sanyɛlɛma bi utukalo tile 18 na u kɔni wulila ni ka munumunu salo ko boloda fasiriba ka fɔ la a sera maa min ma o de ye Amadu Faran Samake ale far an ka wuli o politiki tɔn o maa ye ale k'ale bɛ se ka mun fɔ min ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔ a bɛ se ka jateminɛ jumɛn kɛ a bɛ se ka mun fɔ fanga kɔfɛ fasiriba ka fɔ la min ye Amadu Faran Samake a y'a jira ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ka fɔ ko jamanakuntigi kɔrɔ IBK ka fanga wagati kɔni tun kɛlen bɛ min ye janɛmɛ ye maaw bolo ko nka ka kɛ ni o wagati ye ko fɔ k'a fɔ a se fo sisan ko ale kɔni bɛ se ka min fɔ ko yɛlɛmaba ma don a ko la ten nka ko olu bɛɛ lajɛlen ka laɲini min ye camancɛ fanga nasira la u b'a dɛmɛ u seko ni u dɛmɛyira la walasa Mali bɛ se ka kɛ Mali kura ye banbagaciya wale jugu minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ fu bɛ se ka siri olu danna cogoya min na ale ni fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ cogoya min na jamana kalata minnu bɛna kɛ donna nataw la olu bɛ se ka kɛ jɛlenya ale ni tilennenya kɔnɔ cogoya min na
nin tun ye Adama Jabate ka fasiri indicateur du renouveau kɔnɔ ka bi bɔli la. Indicateur du renouveau ale ka kunnafoniyaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye an bɛ nouvelle horizon ta ɲɛdan kura a ka bi araba bɔli la utukalo tile 18 maa min ka fasiri do o ye Toguna a Traoré. Alisa o kunnafoniya kelen min ye utukalo tile 18 san 2020 utukalo tile 18 san 2021 o ye min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binni o sanyɛlɛma ye ka kɛ ni o ye sa min ye camancɛ faamaw olu kɔni sigira sen kan walasa cogoya min na lakana o bɛ se ka sabati nka ko min ye maliden bɛɛ lajɛlen gannen do i kamana na ka da kan kabi o fanga dafiri fo ka se bi ma ko yɛlɛma kɔni ma don ko foyi la lakana fanfɛla bɛ o la ale ni min ye ko caman wɛrɛ b'o la min ye fasiriba ka fɔ la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu y'a jira k'a fɔ ko camancɛ faamaw k'u kan k'u sinsin fɛn fila kan o fɛn fila la fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye ka lakana ko sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ale ni a filanan o ye min ye o de ye min ye jamana kalata minnu bɛ nali kɛ olu ka se ka kɛ jɛlenya ani tilennenya kɔnɔna la ka fasiriba ka kɔrɔfɔ la ko ka kɔ o ɲɛ min ye camancɛ faamaw kalo 18 o de dilen do u ma walasa cogo min na u bɛ se ka ni dakun fila min bɔlen filɛ k'a fɔ u bɛ se ka olu la waleya cogoya min na nka ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye o kɔni tɛna se ka kɛ ka da kan min ye kalo 18 k'a ka dɔgɔ min ye camancɛ fanga maaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana ko o lasabatili la ale ni fɛn min ye ka jamana marabolo koɲɛw olu sabatili la ka fara min ye politiki maaw ka politiki ko kumaw olu fɛnɛ la sabatili la ko o bɛna kɛ gɛlɛyaba ye nka ko min ye camancɛ faama ɲɛmaw u kɔni tɛ ka se ka nɔbɔ ko la ka taa sɔrɔ ko n'a jirala k'a fɔ min ye Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ ale wulila ka bɔ fanga kunna ka kɔrɔmasuru kɛ mun ye ko a tɛ ka se ka jeniyɔrɔ fin lakana ko o sabatili la jamana o kɔnɔna la ale ni dakun caman wɛrɛ ni o bɛ tali kɛ malidenw yɛrɛ ka bunahadamadenya o sabatili la dun ka fa o nasira la ka fara o kan min ye Union nationale des travailleurs du Mali damasɔla n'a bɛ fɔ a ma UNTM ni o bɛ forobaca kɛda maaw ko fɔ k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tun ye kan ka da kɛ ka ale ni kumaɲɔgɔnya u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ko ban o si ma se ka sabati camancɛ fanga maaw fɛ ka fara o kan min ye Confédération syndicale des travailleurs du Mali ni o ye CSTM ye ko olu fɛnɛ ye wulikajɔw boloda ni o bɛna kɛ baarabila ye min bɛ taa lɛrɛ 72 bɔɲɔngo la ka daminɛ ntɛnɛndon utukalo tile 30 san 2021 fo konba ni u ka laɲiniw ma sabati olu kɔni bɛna baarabilaw ko nun don o wagatiw la ka fara o kan min ye lakɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔnjɛkulu n'a bɛ fɔ a ma la synergie des syndicats d'enseignement de l'éducation nationale signataire du 15 octobre 2016 kan ko olu fɛnɛ ka gɛlɛyaw u bɛ sen na min ni kumaɲɔgɔnya k'u tɛmɛna u ni jamana gouvernement marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ko a kɔni ma se ka olu ka laɲiniw sigi sen kan o kama ko min ye filenfiyɛ o kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ka fara o bɛɛ lajɛlen kan ko min ye lafasali tɔn wɛrɛw bɛ yen minnu ni olu fɛnɛ bɛ ka wuli ka jɔ u senw kan ka u jɔ u kɛlɛkɛbolo kan ka da kan a bɛɛ laɲini kelen de ye min na u ye laɲini minnu kɛ ni olu bɛ se ka sabati ka sigi sen kan sɔrɔ o binaku la ko min ye maliden bɛɛ lajɛlen kɔni gannen don i kamana na ka da kan maa si tɛ se ka da la dumuni sɔrɔ k'i fa a la i n'a fɔ kɔrɔlen cogoya min na ko fasiriba ka fɔ la min ye nansasegu kɔni wo bɔlen don ka da kan min ye nafɛnw kɔni fɛnɛ gɛlɛyalen don fo ka fɔ a to ten ko ninnu dakun damadɔw de kan ka kɛ min ye camancɛ fan maaw ka wulikajɔ ye ka nɔbɔ nka ko ka kɛ ni nin si nɔbɔbaliya ye ko maa bɛ se k'a fɔ kɔni ko yɛlɛma don kow la kabi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga o jasora ka bɔ yen maa min ka fasiri don o ye Toguna a Traoré
Nouvelle Horizon kono aka bi boli la. Ni ye Nouvelle Horizon bla mina fɛn min ye indépendant kono aka bi araba boli la utukalo tile 18 maa min ka fasiri do o de ye fɛn min ye Abdul Damele ka an ka taa min ye kalanko ale binaku kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔli karamɔgɔw ka lafasalitɔ min ba ye n'a bɛ fɔ a ma la synergie des syndicats de l'éducation ko olu kɔni kɛ mɛn ka wuli ka jɔ boloda ka kɛ ni kunu tarata ye ni o bɛnna utukalo tile 17 ma u kɔni ye kunnafoni baro o sigi u yɛrɛ jabala la min ye Madinɛkura kunnafoni baro in a tun sigilen bɛ mun kan min ye ni lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba ye o ɲɛmaa ye ni o ye Usman Alimudu Ture a kɔni ye kɔrɔfɔta k'a jira k'a fɔ k'u bɛ ɲangini ta ni ka maaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ye dankari kɛ lakɔli karamɔgɔw la wagati min na u y'a fɔ k'u bɛna u ka baara bila olu nun don ka kɛ ni o ye sa ko a bɛ o ɲangini ta ni ka camancɛ fan maaw sɛgɛrɛ ka tila k'a jira k'a fɔ fasiriba ko a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye camancɛ fan ma ɲɛmaw ko u kɔni ye a wulikajɔ sabati ka min ye lakɔlidenw ka kimɛli ni o ye ɲɔgɔn dan ye ko ka o laɲɛnamaya cogoya min na diyagoya ni fina ka da kan ko maa sugu bɛɛ dɔ u y'o ta minnu bɛ se ka lakɔliden ninnu lakɔlɔsi u ka ɲɔgɔn dan in kɔnɔna la min ye gardien bɛ o maaw la mécanicien b'o la ko min ye lakɔlidenw yɛrɛ b'o la ka fara ko min ye maa kalanbɔliw kan ko olu kɔni bɛ o waleya in kɔn ka fara o fɛnɛ kan min ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn a kuma lasela a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ye wulikajɔw kɛ u ni min ye société civile maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka fara min ye parti politique tɔnw kan ale ni jɛnɛjɛkulu fêtière de la presse ka fara min ye dɛmɛbagajɛkulu wala ka minnu ka wulikajɔ ye kalanko ye nka ka fara o fɛnɛ kan min ye camancɛ fan maa ɲɛmaw ko u n'u fana ye kuma falen-falenw kɛ cogoya min na fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka tigɛ olu ka koɲɛw la ni o kɛra sariya dɔ sigilen sen kan ni o ye article 39 ye ka ale sigi sen kan nka ko ba min ye camancɛ fan ma ɲɛmaw u kɔni ma kala don u ɲin na ka bɛn ni article lawaleyali ye ka fara o fɛnɛ kan min ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn u ka kuma lasela ni o ye Usman Alimudu Ture a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn min ye ko lakɔlidenw ka ɲɔgɔn dan o tun bɛna kɛ papier min kan n'a bɛ fɔ a ma ko u ka sujetw ko olu ye fiti kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko u ye u ka sɛbɛn ninnu ye yanni u ka don u ka ɲɔgɔn dan so kɔnɔna la ko o dun ye waleya min man ka kɛ wa k'a jira k'a fɔ ko o ɲɔgɔn dan sɛbɛn ko Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko olu ka jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko o sɛbɛn ninnu tɛ kelen ye a dun jirala k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔn dan sɛbɛn u kan ka kɛ kelen ye ka da kan ɲɔgɔn dan bɛ kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen lakɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka fara o fɛnɛ kan min ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn ka kuma lasela ni o ye Usman Alimudu Ture ka kuma kuncɛ kunnafoni baro in kun kan a y'a jira k'a fɔ ko a kɔni bɛ foli ani bonyamasegin ta min ye ka maaw sɛgɛrɛ minnu bɛ u kɔkɔrɔma don u ka nin baara ninnu na wa ko ɲangini a bɛ o ta fɛnɛ ni ka maaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o bɛ administrateur scolaire ko fɔ maa minnu ka ca bɛnnen don kalanko binaku kan kalanko lafasali ma ko olu kɔni bɛ ɲangini ta k'u sɛgɛrɛ ka da kan mɔgɔ ma de k'i bɛ wuli k'i jɔ k'a jira k'a fɔ ko i sen tɛ olu ka jɛnɛjɛkulu in ka laɲini na olu kɔni bɛ ɲangini ta ni ka i sɛgɛrɛ maa min ka fasiri do o de ye Abdulaye Damele indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la o kunnafoniya kelen kun kan min ye Soir de Bamako an bɛ ale ta a ka bi bɔli la maa min ka fasiri do o ye Sitan Kone ko ka kɛ ni kunun ye min ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn u kɔni ye kunnafoni di baro sigi u jabala la u ka kuma lasela ni o ye Usman Alimudu Ture a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko article 39 ni olu ka wulikajɔ ye o de sabatili ye ka se ka o ɲɛfɔ ko o ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ walasa lakɔli karamɔgɔw u ka sarakow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na u ka saraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛɲɛ cogo min na Mali baarakɛla tɔw ka sara cogoya la ani Mali marabolo fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ
wa fɛnɛ ko article 39 in kɔnɔna la fɛnɛ ko a ka laɲini dɔ fɛnɛ ye lakɔli karamɔgɔw bɛ to ka baarabila banbali minnu kɛ ni o bɛ grève ko fɔ ko ka dan sigi olu la. Article 39 in kɔni kɔnɔna ko bɛ tali kɛ o dakunba 2 kan ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko olu ka ni article in ko min ye bingani wale t'a kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ ko maa bɛ ɲangili wale ta ko olu sɛgɛrɛ ko wa min ye suyɛni fɛnɛ tɛ a kɔnɔna la ka d'a kan ko a jɛlen don ko a kuma fɔra min ye u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ nka kuma fɔli a n'a lawaleyali ko olu kɔni ma sira sɔrɔ fɔlɔ a fɔli a n'a lawaleyali o ma kɛ kelen fɔlɔ ka d'a kan a lawaleyali o kɔni ma sen sɔrɔ fɔlɔ ka kɛɲɛ ni o kuma in de ye kɔni ko min ye olu kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ ko olu bɛna min ye baarabilaw kɛ u y'a daminɛ ka ban yɛrɛ wa ko a bɛ welewele bila synergie lakɔli karamɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ma ko min ye u sen kana ye surveillance n'o ye ka denmisɛnnin ninnu ka u kɔlɔsi u ka ɲɔgɔn dan u sen kana ye o kɛnɛ kan wa min ye correction ni o ye u ka ɲɔgɔn danw tali ye k'u lafɛsɛfɛsɛ ka a papiyew ka u lajɛ min ni sababa bɛ bɛn ko min ye lakɔli karamɔgɔw kana se o si kɛnɛ kan minnu bɛ olu ka lafasali tɔn in na. Sitan Kone ka sɛbɛnw la a y'a jira k'a fɔ min ye lakɔli karamɔgɔ ka lafasali tɔn in kuma lasela ni o ye Usumani Alimudu ye k'a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni hakilinata de ye ko min ye camancɛ fan maa minnu bɛ yen nin wagati in na ko u ma lakɔli karamɔgɔw u ma a ɲini k'u ɲaci dɔn u nafa ye mun ye u kan ka wulikajɔ jumɛn kɛ faso tagaɲɛli la ko nka ko n'u kun wulila ka jɔ ka o ko ɲɛɲini k'o dɔn ko min ye samasamali min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin ye ko o kun tɛna kɛ wa k'a b'a kɔn fɛnɛ maa minnu u ka lakɔli karamɔgɔ minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ Mali marabolo wɛrɛw la wagati min na u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna baarabila ninnu boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kimɛliw ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan u kɛlen k'a jira k'a fɔ k'u bɛna ɲɔgɔndan ninnu bali ko min ye fintigilakaw ye dankari kɛ lakɔli karamɔgɔ damadɔw la fo ka taa dɔw lase min ye kasolatagaw ma ko ale kɔni bɛ o waleya in kɔn nin tun ye fɛn min ye Sitan Kone ka fasiri ye le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la ka bi dɔnkibaru sɛbɛn kunnafoniya ninnu kuncɛ sa an bɛ segin ka na indépendant kɔnɔna la maa min ka fasiri do o ye Abdulaye Jara ye Abdulaye Jara ko an ka taa an ka jamana marabolo sabanan na Sikaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucala ale gun kan ka kɛɲɛ ni min ye ntɛnɛn su ka dugujɛ tarata la utukalo tile 17 ko min ye bamaciw kɔni susuli kɛ tuguni ni ka u kunda Kucala poste de contrôle kan ka kɛɲɛ ni o ye sa ko min ye bamaci ninnu yɛrɛ u kun sɔsɔlen don kosɛbɛ maramafɛnw na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko maa kɔni ni ma to nin ko in na nka bamaciw u ye cɛnni kɛ k'a dagosi bonya ka d'a kan min ye bolimafɛn sen 2 o den 4 u kɔni ye ta wuli o la ka fara min ye poste de contrôle yɛrɛ ale so in kan ka tasuma don olu bɛɛ lajɛlen na ale ni cɛnni caman wɛrɛ u ye minnu kɛ ni k'a sɔrɔ ka boli ni ko o boloda an bɛ waati min kɔni na i n'a fɔ sisan ko min ye bamaci ninnu u kɔni nɔ ma bɔ fɔlɔ fasiriba ka fɔ la jateminɛw kɛra ka bi wagati jan ko bamaci jɛkulu dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko GSIM ko olu de kɔni bɛ Sikaso marabolo la nin wagati in na ka bi tile damadama nka fɛn min ye ka kɛ ni kunun ta in ye olu maaw kɔni lakanatigilamaa minnu bɛ Kucala poste de contrôle la olu y'a jira k'a fɔ ko maa ninnu bɛ nin wɔɔrɔ kofɔlen ninnu na kabi wagati jan nka fɛn min ye u kɔni ma se ka nɔbɔli o boloda u kun kan ka d'a kan ko ka kɛɲɛ ni o wagati kofɔlen in fɛnɛ ye Kucala marabolo damadɔ bɛ yen ni o ye Yoroso Kuri Bura ani Sanso ko u ye susuli kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu fɛnɛ na u sen fɛ nka ka fara o fɛnɛ kan min ye sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko Bajangara ale marabolo kɔnɔna ka fara Jene kan ale ni Piɲari Bana ani Maribugu ko min ye ntɛnɛnton an ka donsow olu kɔni fɛnɛ sera ka tigɛ ta k'a da bamaci damadɔw kan min ye maramafɛn minnu kun bɛ u bolo ka se ka tigɛ ta k'a da maramafɛn ninnu kan ka maramafɛn ninnu k'u si latunu
nin tun ye Abdoulaye Jara ye ka fasiri indépendant kono aka di araba bolla utukalo kili 18 ni be dansegi bi dokiba usaba kunnafoniya la ambe uladoniya ka fɔ ko biye Ashura ye amba nyini ala fɛ Ashura caman ba bolo ako o yira an kɛnɛmana aka laban ɲuman ko kalifana akan fatu silamɛya kan ambe aw fo aw ka filɛli ko ɲuman na famiyali ko ɲuman o ɲininen do aw fɛ aw kana ɲinɛ kaw abonné an ka chaîne YouTube la orotalali ale n'an ka page Facebook orotalali ka tila ka foli kurakuraya ka di aw ma yan fo aw sigiyɔrɔ la an bɛ orotalali barakɛla bɛɛ lajɛlen fo ma ɲinɛ n ka jatalaw kɔ ni o ye Mamadu Yatasayi ka fara Aissata Kunbati Kuyate kan n bɛ n karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ni fili min bɔra kunnafoni ninnu kɔnɔ o ye ne kalanden ka fili hakɛto ɲini o bɛ kɛ aw fɛ Ala ka Mali suma.